Nagkatabi ka na. Nakakuha ni Jordan Poole. Jordan Poole. Tumira na tres. Wala agad. Ito sa Wizard. Impounding by Kigo. Kigo. Pass to Engineer. Engineer nagdadala ng bola. Engineer. Engineer. Binigay sa loob. Junior. Junior. Tuboy siya. Para kay Junior. Number 16. Ano? Etra. Titit. Binigay sa loob. Nakuha rin. De los Trios. Etra si Kigo. 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 Pinasa kay De los Trios. Wala. Nakuha pa rin niya. Pinasa loob. Nakuha kay Titit. Etra si Titit. Titit. Etra nagmamadali. Easy Duboy siya. Para kay Titit. Titit. Engineer. Pasok. De los Trinos. Wala. Nariwal na inyo. Titit. Etra. Titit. Oh, grabe nga tawag mo rin. Tawag, nice for tawag. Dani, maligo ka muna. Ligo ka muna. Dani, paano yung ligo? De los Trinos. Pass to Engineer. 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 Oops, behind the back. Pinasa kay De los Trinos. Tumira tres. Wala! Nariwal na Lebron. Lebron. Lebron James. Lebron James. Etra. Pinasa. Jordan Poole. Jordan Poole. Ay, ganda niyan. Wala ka lang. Tingnan mo. Oras natin, 6 minutes, 12 seconds. Magmamayabang. Engineer. Engineer. Huy, ulto yan, huy, ulto. Nakalusot. Nakalusot. Wala, wala. Nakuha ni Lebron James. Lebron pinasa kay Jordan Poole. Para sa big player yan. Tuba siya para kay Jordan Poole. Sila. No, Lebron. Eto na si Engineer. Lakas talaga yun. Pinasa kay Kigo. Tumira tres. Wala. Eto na si Jordan Poole. Jordan Poole nagpapadali. Ay! Supal ba na? Sigaw mo, wag mo ingay. Bouncing. Oras natin 5 minutes. Okay. 2 balls. Eto na si Nathan. Nathan. Judan! Tumira! Wala! Apos! Judan! Paul ba? Ayusin mo, Judan. Judan, ayos! Number Ay! 31. Wala na, pasok na agad! Nahangin. First throw ni Nathan. Ayos, Judan. Supply. Paano muna dyan, Second Judan? throw para kay Nathan. Basket kaya para kay Ngiti-ngiti naman dyan. Kasi dinding paso. Kalit. Tumira 3 points! Lala Bro! Engineer. Engineer. Paso Nathan. Nathan na yun. Nathan! Wala. Who's foul, right? Judan! Number 01. Engineer. Ay, hindi. Serves out. Ay, ito ba yung sperm? Judan naman. Hard sperm yun eh. Score na may OTR. Eh! Okay. Nakita tayo. Yatang. Castor. Castor. Suga mo na dyan, no? Suga mo na. Yan, lamig na kamay mo. Castor. Easy lang. Binigay kay Jordan Poole. Oops! Ganda! Ay! Tayo na! Si Castor pa rin. 90 shoot.
Fair to shoot. Lebron! Wala. Nariman Kyrie. Number. Number 13. Ito pala ang number 13. Nata! Sumasagot. Nalingon ko na. Number 15. Number 45. 2 points siya para kay number 45. Sino ng papa? Jordan Poole. Binigay kay Lolo Bron. Lolo Bron. Lolo Bron. 8 to shoot. 5 to shoot. Foul. Number 1. Sigaw mo, wag maingay. Nari. Maingay! Isang ano pa lang naman yun. Ingay. Sino ba si Bay? Tulungan natin siya. Tingin ko yung ilaw. Basket. Ito kasi engineer. Abangan mo sa YouTube, pre. Engineer at pakadala mo ng bola. Oo nga. Engineer. Kiko Missioner TV. Number 33. Sumalaksak. Kiko Missioner TV. Pasaan ka pa rin. Ito na sa natat. 8 to shoot. Binira. 2 points siya. Para kay number 45. Kiko Missioner TV. 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 Ito na si Jordan Poole. Jordan Poole. Pinasa kay Lolo Bron. Wala. Nariwag yan eh. Tatakay na si Ino. Ay, nakakulit. Tintin. Tintin. 2 points. Tintin. Nakakaw na naman. Ito na si Jordan Poole. Foul. Two shoot. Itan kasi. First draw. Abi. Basket. First draw. Second draw. Kanina pa daw, kanina pa kami tatlo. Andito kayo na ako. Wala. Narito. Who's scorer? Number 31. Nanggula. Eto na kayo si Engineer. Bababa ng bola. Engineer. Engineer pa rin. Engineer. Eto na. Pinasa kay Kiko. Kiko! Kiko! Wala na! 2 points na! Basic na basketball para kay Kiko. Lolo Bron. Binigay kay Castor. Tumira 3! Wala! Niluwa! Eto na si Natat. Natat! Binigay! Foul! Castor. 0-3. Castor. Warning for penalty na yun, mga kaibigan. 2 minutes 30 seconds. Eto na si number 33. Binigay sa kalaban. Eto na nagbabalik si Jordan Poole. Jordan Poole. Jordan Poole. Ano yung take off? Binigay kay Castor. Wow. Second personal foul. 13 foul. Ano ba ginagawa natin? Si Bay lang naririnig dyan. Si Bay. Castor. First throw. Basket na basket yan. Dating batnet. Second throw. Eh, mo Bay! Wala nang tinamaan. Hoy, wag ka dyan maingay! Singit mo, singit! Inbounded by Nat here. Engineer. Nagdadala ng bola. Engineer. Pass to number 33. Number 33. Tumira 3. Wala. Nariwani kuya. Number 45. Number 45.
Hernando. 2 points, Hernando. Jordan Bull. Jordan Bull. Jordan Bull balik. Lolo Brown tumira ng 3. Paltok. Nakuha ni Wala na matris. Nathan. Eto na. Number 33. Number 33. Pasok Igo. Save ball. May mupo ka. Kanino ka ba talaga? Oras natin 1 and 40 seconds. Eto na. 31. Pinasa kay Jordan Bull. Jordan Bull. Nagmamadali. Jordan Bull. Jordan Bull pa rin. Eto na. Si Lolo Brown. Lolo Brown. Lolo Brown. Foul ka na naman. Penalty. Third personal foul. Warning for penalty. Pay. Castro, Jordan Bull. Kontagan, binigay. Up, 3 seconds violation. Nangit. 1 minute and 20 seconds remaining time in the first quarter. Wala pa kasahan. Number 33. Pasok Kiko. Kiko! Wala. Nariwan yung 18. Kaya kasi Tintin. Tintin. Tintin ka. Anay. Oops. Gago, gulong. Offensive foul ang tinawag ngayon, direct. Tintin offensive foul. Gago. Diligit yun. Sino yun? Sino ba nagbomba nun? Number 23. 24. Engineer. Ay na, nag-agaw bola. Jump ball yan. Kanino bola? Gago, diligat Ito yun. na. Physical. Oo, gago. Buti nga, dibukan ko yung ulo sa bakal. Nakapitan ka mo. Kapitan mo po. 2 points yan. 50 seconds. Eto si Jordan Bull. Jordan Bull. Jordan Bull. Binasa kay Tintin. Tintin. Foul. Number 7. Penalty tayo, rep. Penalty. Oras natin, 35 seconds. Graduate talaga mga tao ngayon dito. Buhusin yung foul. Tangina. Gusto ng player ngayon. Basi ka dyan para kay Tintin. Tayo, alis ka dyan, Tay. Boy, wag mo harangan, boy. Wag mo harangan. Yan. Second throw. Wala. Narimami Junior. Eto na. Tatlakan. Kiko. Kiko. Nagawa ni Jordan Bull. Nag-great player yan eh. 24 seconds. Castor. Jordan Bull. Wala. Foul. Number 33. Paul, balo ulit sa tayo. Mia to. Ilan yan? Nagamit mo? Mia ka Aldos ako. Basket pa rin. Mia ka Aldos ako. Aldous ako. Wala na, game mo yun. Bakit yun? Wanted to sa ads 15 seconds. Wala ka naman partida pag lumaban eh. Dapat ano lang, kanya-kanyang malo. 8 seconds. Alpa ko direct ka. Alpatodaro dyan sa loob. Ano ka? 4 seconds na lang po. 4. Hindi, sabay tayo magpasok bukas. Naras. 4 seconds. Ha? Nara ko na alis. 2. Oras. Number 21. Pinasa sa loob. Loose ball. Number 33. Inbounding the ball. Pass to Nathan. Pass to Kiko. Kiko. Kiko pa rin. Binigay sa loob. Ang ganda dyan! Binigay siya. Bawal kasama pang foul.
number. Bonus draw. Basket pa rin. Galing. Oo na lang. Hello. Nagbaba ng bola si number 21. Pass to number 24. Tintin. Binigay. Naagaw. Ito na. Natat. Natat. Natat pa rin. Oops. Binigay kay Kiko. Wala. Rebound kay Eddie. Sino ba yan? Marco ba yan? Magno. Naagaw rin naman natin ni Kiko. Mag-isa ka na. 2 boys na para kay Kiko. 2 boys. Kiko. Magno. Binigay kay Kuya Tatagay. Ito. Binigay kay Tropa. Pesi foul ka. Number 25. Yun counted. Kiko. Binigay kay Dilos Trinos tumira ng 3! Wala ginawan! Eto na si Magno. Binigay kay Tintin. Eto na tumira ng 3 Magno. Wala rin ginawan. Florence. Kiko. Nagbababa ng bola. Kiko. Tumira ng 3! Wala! Nakuha na rin mo yan! Patay na naman kayo dyan! May innovation! Wala! Nakuha pa rin niyo! Tira! Wala pa rin! Who's ball rin? Number 25. Second personal foul. Second team foul. Score. Kiko. Wala. Bakit ulit niya? Bakit ulit? Jump ball. Kanila naman, sa inyo pag... Abangan mo sa YouTube. Ma'am ay bukas. Pero may mga vlog na si Kiko. Oo, ang dami na. Anong pangalan niya? Kiko? Kiko. Wait lang, pakita ko sa'yo mama yung De Los Trinos! Wala pa rin! Nakuha pa rin ka! De Los Trinos! Binigay kay number 33! Buwaga! 2 points siya para kay number 33! Iba. Kumanti man. Mato, Pastor Castor! Pastor? Castor! Castor! Eto na si Tintin! To shoot! Nakagawa na kayo ng Kiko! Kiko, nagmamadali! Kiko, pinigil ng De Los Trinos! De Los Trinos! 2 points na yan! Para kay De Los Trinos! Magno! Magno ngayon! Magno! Foul ka! Ay! Number 31! De Los Trinos! Oras na kayo, 5 minutes exactly. Number 34 foul. Wala pa. Ilan na? Tatlo, 3 foul. Ay, natin pamadali. Natat! Ganda yan! Tumaw kaya, para kay Natat. Eto na si Mato. Mato. Binigay kay Tintin. Nakalusot na ko. Ay, agad na yan. Wala na nakuha kay ni Hernando. Pasok. Kiko. Pag-isa ka na dyan. De Los Trinos.
Foul. Who's foul? Number 33. This way. Second. Personal foul. Second team foul. Tidin. Entra si Tidin. Tidin! Wala! Nariwa niya ni Nathan. Binigay na yung nagagawa bola. Binigay yung Tigo. Entra si Tigo. Tigo na wala yung bola. Tigo! Ay! Hindi nakatingin. Tigo! Tigo! Number 25. Nagbawa. Holding. Penalty. Tama! Patatek, otek. Kita na lang kayo sa YouTube mamaya. 3 minutes, 52 seconds. Jordan Poole, pass to Bago. Tumira 3! Wala! Nariwan Kenny. Last touch ka, tingin. Eto na si Engineer. Engineer, pinagpaplano ang mabuti. Engineer nagpaplano. Binigay kay Gigo. Binigay. Try to shoot. Paso Nathan tumira ng 3. Bang! 3 points! Nathan! Jordan Poole. Paso. Ligtas. Paso Tintin. 8 to shoot. Tintin! Tuba siya para kay Tintin. Galing mag-ilalim. 3 minutes. Engineer. Gumagawa ng floor plan. Gumagawa ng plano. Engineer. Pasok Gigo. Tumira 3. Eto Jordan Poole. Dinati na naman. Wala nga alam. Foul. Galing ah. Basket ang first round. Second round. Binihibigla eh. Ayun na. Hernando, pasok Gigo. Right, next engineer. Eto na. Same foot. Traveling ka ngayon, parang Gigo. Alam mo na pala eh. Ba't mo ginawa? 2 minutes and 15 seconds remaining time. Eto na. Eto ang 25. Number 25 pa rin. Wala. Eto na. Tintin. Tuba dyan para kay Tintin. Oras natin 1 minute and 50 seconds. Remaining time. Eto na. Engineer, nagpaplano. Engineer. Eto na si Tigo. Wala. Nariwag inyo. Save ball. Nathan. Inbounding the ball. Pass to Gigo. Pass to Engineer. 10 to shoot. 8 to shoot. 5 to shoot. 2. Wala na rin ano. Patay. Wala na oras. Wala nang shot clock. Wala. Magno. Ay, Jordan Poole. Eto na. Jordan Poole pa rin. Number 25. Tumira ang puta na. Nakuha kayo ni Magno. Magno, pwede rin. Wala pa rin. Number 25. Number 16.
isa. Penalty na isa. First round. Wala. Second round is number 25. Oras! 1 minute and 5 seconds. Sure, ah, sure! Nariman. Atin, atin! Atin! 100. Warning pa lang daw, warning. Titipi ka. Eto na, si Engineer. 55 seconds. Katapasan lang. Katapasan lang. Kiko, 2 points para ay latat. Galing kay Kiko. 45 seconds. Loose ball pa. 44 seconds. Bakon! Remaining time in the second quarter. Engineer, pasang latat. Back to Engineer. Libreng idol. Engineer, gumagawa ng plano. Eto na. 35 seconds. Kiko! Kiko! Maligay na takot sa bola. Pagat na yan! Tumoy na naman! Perkwataw, galing na naman kay Kiko yan! 20 seconds! Titin! Wala pa rin! Who's yung Daniman? 15 seconds! Ganda na naman! Open na naman! Foul! Who's foul man? Number 25. 2 shots. Third personal foul ka na. Ayun, dapat pinanoto siya. Wala! Nariwan number 25. 10 seconds! 8 seconds! 5! Basket! Para ay Choclapul. Eto na! 3 seconds! Basket! Kala ko pasok, gagi. Kala mo mapasok. Jordan Poole! Jordan Poole! Binigay kay Magno! Magno! Gandang dribble! Eto na! Jordan Poole tumira ng 3! Bang! Sira ang net! Sira ang net! 3 points! Magaling ito! Sumisira ng net! Engineer! Engineer! Bumabaksak! Pasok Kiko! Kiko tumira ng 3! Wala! Narimaw kayo ni Magno! Power rebound! Magno! Jordan Poole pala! Jordan Poole! Binigay! Titin! Tumas! Titin! Ayun na si Dimas Trinos! Pasok Kiko! Kiko! Floater! Tumas yan! Para kay Kiko! Kaya na naman si Jordan Poole! Sira na naman ang deteto! Lolo Bron! Wala! Save ball? Ay, Number 25, pass sa Lolo Bron! LeBron! Foul! Engineer number 1. Second personal foul. First team foul. Hindi na plano ni Engineer yun. Wala ang unang tira. Second draw. LeBron. Wala pa rin. Narikot pa rin. Asto Kiko. 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 Naga. Di ba na? Kiko pa rin. Foul ka. LeBron. Number 0. Second personal foul. First team foul.
si Engineer. Gumagawa ng plano. Binigay kay Roylan. Ian. Paul. Basket pa yan! Naitlugan na naman. Baka coach ko yan. Basket, Paul. Number Paul basket pala. 01. Counted, uy. Bonus draw. De los Trinos. Wala no. Lord, kawawa. Walang yan. Nakulit ako. Nakulit ako. Ay, ganda tira! Ganda tira naman. Pinakita naman ni Trauma. Naubos na siya. Ito na si Jordan Poole. Bakit? Binigay kay Dindin. Umalis ka dyan, umalis ka dyan. Dindin. Pasang Mato. Tumira 3! Sobra. Oh, Ang runners. tawag. Wala ko isa ako. Gigo. Embody goal. Binigay kay Natat. Natat. Pasang number 33. Ganda yan. Binukot mo na. Naribo ni Jordan Poole. Jordan Poole nagmamadali. Jordan Poole pa rin. Ito na. Jordan Poole. Ay! Inaliba-liba. 2-4 siya para kay Jordan Poole. Ang pogi mo. Ito na. Dempsey roll down. Tinira. Basket na naman. Galing mo, idol. Baka coach ko yan. Ito na. Jordan Poole. Binigay kay Magno. Tingnan pa rin. 25. Foul. Number 33. Alin yan, kakabidyo. Oras natin. 4 minutes, 57 seconds. Patubo dito ako ng Anong quarter na? 3? First throw. Basket. Quarter ano na, uy? Second throw. Bilis. Sa central matagal. Wala. Narikot kayo nito. Ni Lolo Prod. Lolo Prod. Lolo Prod. Kaya mo na yan. Ganda pasa niya para kay Lolo Prod. Number 25, 2 points. Tagal mo. Eto na si Engineer. Gumagawa ng plano. Gumagawa ng plano. Eto na. Engineer. Nalusot. Nag-out nga lang. Ito na. Number 25. Number 25. Pass to Tintin. 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 Binigay. Ganda yan. Wala ka lang. Same ball. Score. 34. 45. 34. 45. Lolo Bron! Lebron! Ganda yan! Wala lang! Nakuha kayo ni Kiko! Kiko! Uy! Bay naman! Eto na! Kiko pa rin! Kiko! 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 Court to court! Wala binigay! Kahit naman yan din! 2 points! Number 33! 2 points! Lebron! Pass sa bago! Tintin! Wala pa rin! Number 25! 2 points! Number 25! Tangkad eh. Dahil na! Nakagaw ni Lebron! Nakuha ni Tintin! SJ! Tumira! SJ! Basket na yan! Para kay SJ! Tintin! 2 points! Tintin! Kalma lang daw! Engineer! Ang laki yan! Ang laki! Muntik na! Igo! Open na open! Floater! 2 points na kamay niya! Para kay Igo! Jordan Poole! Binigay kay Mago! Tumira na 3! Bang! 3 points! Mago! Engineer! At talaga, wala na konti. Engineer! Nagpapagaw! Engineer! Binigay kay number. Iyan! Wala! Nakuha number 25. Pasok sa Lebron! Tatagay na!
Same ball. Sabrep. Video po, kain ng kain din. Asan? Ayun yung naman ay. Ayun yung naman ay. Sino? 2 minutes, 26 seconds. Pwede mo? Video ba? 3 points! Katabi ng speaker. Nakulay red. Jordan Bull. Kain ng kain. Edra. Busog na ako! Pasa nat. Ganun talaga pag may pagkain. No. Yes. Tumira! Wala pa rin. Nakuha kayo ni Natan pa rin. Tinira! Tautong pa rin. Natan pa rin. Pasok na pala yan. Yes na para kay Natan. Yes. 1 minute 45 seconds. Uy, Gil! Ano na sila, Jordan Gil? Bull! Wala na ba rebound ko? Sorry ka, ting. Third personal foul. Third personal foul. Apat na. Penalty daw. Warning for penalty. Nagkamali lang, engineer, sorry na. Natat! Natat! Eto na si Natat! Number 25. Pinagyan sa number 25. No oras na? Third person. Third personal. 7. 47. Warning for penalty. Warning. Sabihin mo sa akin. Eto na. Number 33. Tumira! Nakuha niya. Basket kaya para kay number 33. 55 seconds. Mato. Pass 15. 50 seconds. Kanta pasa. Number 25. Nakuha niyo. Namukha. Pass pa rin. 20 shoot. Basket kaya para kay number 25. Pass stop. Ayan! Kawiraan kumay siya para kay Kuya Junior. Oras natin, 20 seconds. 15! Wala pa rin. 25, pass si Tintin. Tumira! Wala pa rin. Eda, ano pa rin? Tumira! Supply pa rin. Tumira naman. Basket ka. 5 seconds. 5 seconds. 2! Eto na. De los Trinos. Binigay kay Kiko. Kiko pa rin. Back to De los Trinos. Time to shoot. Nakatapikan. Tumira na 3. Kiko, wala. Nakuha kay Nino. Di Casor. Tumira na 3. Ay, screenan! Walang tinawahan. Alat. Kiko! Ganda pasa! Kaya si Kuya! Tinira! Tumay siya para kay Hernando. Veteran move yan. Number 25. 10 to shoot. Magno. Kumeke. Tumira. Pinasa pa na. Ganda pasa. Wala lang. Nakuha kayo dito. Di Castor. Eto na Jordan Bull. 3 seconds ka. Kaibigan. Nang itlog. Eto na si De los Trinos pa rin. Pass to Kiko.
Tigo, ganda pasa! Ganda pasa! Inandan! No, no! Eto na! Nakakuha ni Jordan Poole! Jordan Poole nagpapadali! Jordan Poole! Nakalawan! Nakalawan! Ang galing pa! Nakalawan kalaban! Eto na! Naknak! Tinira! Foul ka! Number Jordan Poole! Kahit ano mo ba eh? Ay, pagkain oh. Ngayon. Ay, pagkain ba? No, no! Eto na, second draw! Draw ni Naknak! Wala. No, no pa rin! Eto na si Naknak! Eto, Jordan Poole! Nagpapadali! Jordan Poole! Konto! Akin na to! Binigay! Kay Mato! Wala! Science! Science and technology! Kiko? Hindi nagpapadali? Relax lang daw. 5 minutes and 45 seconds! De los Trinos! Tumata ng 3! Paltok! Stop. Enemy ball. Magno. Oops. Pinakagawa ng sarili. Edra. Nagdi-dribble. Edra. Tumira. Pinasa mo na kanta pasa. Wala lang. Edra. Kiko. Mag-isa ka na dyan. Layup. Dubai. Para kay Kiko. Castor. Castor. Pakabawi ba? Castor. Binigay kay Magno. Tumira na 3! Baltok din! Etra si Katan! Katan! No! Etra! Nang! Agawan! Foul ka, Kiko? Live personal foul ka na, Kiko! First team foul. Ay, first team foul. Oras! Sabre! Ay, nabigay na. Nabigay, go. Tuwin mo kasi engineer. Jordan Poole! 3 points! Jordan Poole! Eto na, Naknak! Go! Binigay kay Ted to shoot! Minama si Jordan Poole! Renato, 2 points! Minama si Jordan Poole! 4 minutes! Running time tayo kaibigan! Eto na, Castor! Pass to Magno! Magno na wala bola! Ganda pasa! Tumusan! Tatagay tayo mamaya! Delwar! Number 33. Binigay kay Naknak! Nagawan! Jordan Poole! Eto na, Jordan Poole! Baltok ka, kaibigan! Eto na, Naknak! No! Yes! Tumasan! Para kay yes! So lamang. Castor kaya nagpapadali. Hindi pala. Binigay kay Tintin! Pabilit ka dyan sa ibut. Pag sa ibut, traveling. FIFA rules. Pares tayo galaw din eh. Pares nga kayo. Engineer, nagpaplano. Engineer, pinaplano kabuti. Sila yung tagaan. Gumagawa ang plano kay Tra. Engineer. 10 to shoot. 8 to shoot. Nagawa na. Foul ka, Engineer. Hindi na plano. 2 minutes and 47 seconds. 2 minutes and 47. Jordan Poole. Binigay kay Tintin. Wala.
nakuha rin. Binigay kay Jordan Poole. Jordan Poole. Jordan Poole, tumira na 3. Ito na, Hernando. Hernando. Nagawa ni Titi. Titi pa rin. Titi! Natubay sa'yo. Maray, Titi. Last lang. 33. Pass Hernando. Hernando. 2 minutes and 10 seconds. Higo. Money! 12 to shoot. Last 2 minutes. Wala. Nakuha kayo nito. Number 33. Higo. 10 to shoot. 8 to shoot. 5 to shoot. 2. Yan. Yan. Tintin. Tintin. Go boy. Jordan Poole. Gasol. Tumira na 3. Wala. Yun nakuha ba? Gasol pa rin. Tumira. 1 minute 23 seconds. Eto na, Kiko! 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 Sakit sa lalamunan. Sabran! Sablay! Tigil na ba? Tigisa na lang! Basket! Lamang sila isa. Eto na! 1 minute na lang po! 1 minute! Hernando! Hernando! Foul ka! Jordan Poole! Palisin rin. Ilan? 10 personal foul! Oras natin, 53 seconds! 53 seconds! Ayun na! Jordan Poole, out foul! Number 43. 41 seconds! Wala. Warning for penalty. Warning pala. Huwag niyo harangan niya. 41 seconds. Jordan Poole. Jordan Poole pa rin. Magno. Binigay. Number 25. Nakaw. Ito na si. 35 seconds. Nathan. Wow. Who's power up? Kadug si ano eh. Number 17. Foul. 22 seconds. 22 seconds. Kaya yan. Panalo. 16 seconds. Sayang. Lawang lang isa kayo. Pag pumasok ka. Tayo. Gutom ah. Gaston. Pasok Jordan Poole. Jordan Poole. Pasok Magno. Magno. Pasok Gaston. Gaston! Oy, seconds na lang, oy!
Gagi naka-record lahat. Gandang haba. Kompleto. Hmm. Ang lino cellphone mo. Nagreklamo na, pagod na. Jordan Poole. Binigay kay Magno. Magno. Uy, 3 seconds. Tumira na tres! Wala! Pumipiyok pa. Engineer ko. Engineer. Pasa Natat. Natat. Eto na si Natat. Yes, yes, yes! Tumal para kay yes, yes! Eto na. Didi. Didi. Didi pa rin. Tumira. Didi, pag wala sa kagutan ngayon. Bay, laki mo, bay! Ang laki tayo! Engineer. Engineer pa rin. Paso na. Natat, paso Kiko. Kiko, tumira stress. Wala na rebound ni. Number 25. Number 25. Paso Jordan Poole. Jordan Poole! Jordan Poole. 8 seconds! Jordan Poole. Ano mo na yan? Jordan Poole pa rin. Paso Magno. Magno. Binigay. Kay Titin. 8 to shoot. Magno pa rin. Uy, tabi dyan, uy! Shoot. Wala. Nakuha kayo. Ay! Galing mo, Mother Bar! Number 07. Defense. Edra, Magno. Natat. Tumira na tres. Wala. Edra, Jordan Poole. Ganda ang dribble. Ganda. Pinira. Wala. Naribol pa rin. Number 33. Paso. Natat. Edra si Natat. Bumayo ka ng bola. Paso Kiko. Kiko. Floater. Wala. Nakuha kayo ni Jordan Poole. Jordan Poole. Binigay kay Engineer. 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 Paso Natat. Natat. Tinagdan pa. Tubay siya. Yes, yes. Tubay. Yes, yes. Edra. Titin. Babawi pa. Babawi. Binigay kay Castor. Wala. Castor pa rin. Uy, bawi lang eh! Natat. Eto na si Natat. Natat. Eto na. Tira. Wala. Junior. Tubay siya. Junior. Ang tagal rep lumabas, oh. Graduate ka na pare. Panalo rin naman Oras yun! natin 1 minute and 40 seconds. Pasok na. Sablay. Magno pag-asa natin, Mar. Second draw. Wala! Wala pa rin, oh. Ano yun? And Bago! Magno. Ubus oras! Ubus oras! Asti team. 1 minute 30 seconds. Tintin. Wala. Naribon pa rin ka. Binigay kay Kiko. Wala si Kiko. Wala. Tumiwag. Eto. Eto. Dilastrian. Wala. Eto. Nakakala na muna ko. Sino? Wala pa pa siya! Dapat ko na. Sleeping. 1 minute and 10 seconds. 14 to shoot.